Sargen, may buntag na sab kanatong tanan adlaw nga Biyernes sa September 3 na mga kabrigada tuig 2021. Live gikan dinhi sa Brigada News Center. Kini ang Frontline. Aniya ang mga balita sa Frontline. COVID-19 Delta variant, posibleng nakasunod na sa Gensan, matod sa PMA Gensan. GCQ classification sa Gensan, nagpadayon. No Movement Sunday og liquor ban, magpabilin. Tulo ka individual, sikop sa malaglaing insidente sa pagpangawat sa Gensan. Og Lagao National High School Annex, nakadawat og donasyon gikan sa Kabrigada Foundation Incorporated. Paigala, kumusta may muntag na sab kanatong tanan niya ang mga detalye sa tumadag ko mga balitang lokal karong buntaga. Bugnong lugaynon alang sa tuig 2022. Posibleng dili lamang usa ka adlaw matud pa ni Secretary Galvez. Giangkon karon ni COVID-19 Chief Implementer og Vaccine SAR Carlito Galvez Jr. nga ginatun-an karon nila nga dili lamang usa ka adlaw ang paghimuon nga eleksyon sa sunod tuig. Gihimo ni Galvez ang maong pamahayag sa kapihan sa Manila Bay tungod na usab kay naanda na sa nasod nga usa lamang ka adlaw ang eleksyon atol sa bugnong nga lugaynon o gadasok ang mga tao sa presento. Matod sa kalihim, padayon nga ilang panagistoryahanay sa IATF o sa COMELEC kung mamahimong multi-day ang eleksyon. Tumong niini, aron nga dili masayang ang nakabot nga kalabuan sa nasod sa pagbatok nini sa COVID-19 tungod lamang sa usa ka super spreader event nga may tabo sa Binutuhay. Nahitabo daw kini sa diyang nagpahigayon og eleksyon ang Estados Unidos, ang nasod sa India ug nakapasamot sa pagkuyanap sa virus. Matod niini, daghan kuno sila og ginatun-an sa pagkakaroon nga mga options aron nga makubsan ang transmission sa virus sa pagbutuhay niya og kung diin daghan ang mga tao. Gisugyot niini nga ang sistema nga nakabase sa geography sama sa riyon sa Luzon, Visayas, pagaymuon ang eleksyon sa uban nga mga adlaw. Aminado usab si Secretary Galvez nga kinahanglang pag-aamindahan ang balaod kung himuon og sobra sa usa ka adlaw ang eleksyon. Tan-aw niini nga mamahimo pang magukod sa Kongreso ang maong sugyot. Human ang isyong gipahayag sa ubang mga senador sa pagpili ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang mga appointees ilawom sa iyang administrasyon. Gihingusgan ni Senator Bongo nga adunay katungod ang presidente kung kinsa ang pagapilion kini kung base sa balaod. Sa privilege speech ning Martes, August 31, gipunto ni Go ang katungod sa presidente nga mo-appoint og individual nga iyang sinaligan sa usa ka posisyon sa gobyerno. Nasayod si Go nga importante usab ang kwalifikasyon sanglit nasayod kuno niini ang presidente. Dili usab kuno ang ngayang himong issue ang mga appointee sa presidente nga kasagaran nagikan sa Davao City. Tungod kay nasayod ang presidente sa kalidad sa iyang mga appointees nga manguna sa matag departamento. Dili usab kuno ang ngayang questionon ang kapabilidad sa mga appointees tungod kung nagikan kini sa mga probinsya. Ang importante kuno mahimo ang trabaho nga may dedikasyon ug walay korupsyon. Giklaro usab ni Go sa isip ka ni Special Assistant to the President, wala kuno magdesisyon sa pagpili sa mga key officials sa the executive branch, particular na kay kanhi Department of Budget and Management USEC Christopher Lloyd Lau. Matod ni Go, wala daw niya nahimong aid si Lau ug wala kini direktang ga-report kaniya. Gihingusgan sa senador nga ang bisan kinsa nga masakpang dunay dili maayong binuhatan ang ngayang manubag gayod. Dugang detalye sa tumadag kong balitang lokal. Arestado ang tulo ka mga drug personalities atol sa gikasa nga drug buy-bust operation sa mga operatiba sa Dato Odin Sensuat PNP Drug Enforcement Team. Alas 3:30 sa hapon niadtong nakalabay September 1 sa poblasyon Dalican 2, Maguindanao.
Nailhan ang mga suspek nga sila si Giaman Kasan alias Giama, Ryan Mamalangakay o Datuan Usman nga residente sa mga lugar. Matod sa mga kapulisan, pipila ka semana ang ilang ipahigayon nga surveillance ngadto sa mga dinakpan tungod sa mga nadawat nga mga impormasyon may kalabutan sa druga sa ilang lugar. Nakuha sa mga suspek ang duha ka pakite sa gituang shabu nga nagakantidad og 5,000 ka pesos og lakip na ang buy basta money. Sa pagkakaron, gibalhog na sa selda 2 MPS ang mga dinakpan og gikatak ng magatubang og kasong violation sa Republic Act 9165. Sa Cotabato City, mga kabrigada arestado sa Calanogas Municipal Police Station, Lanao del Sur, ang top 7 most wanted person kagahapon sa Parang Public Market, Barangay Poblacion 1, Parang Maguindanao. Nailhan sa Calanogas MPS ang sospek nga naaresto nga si Kail Tambidan Calanogas, top 7 most wanted person nga 31 anyos og residente sa Matanog, Maguindanao. Si dunay standing warrant of arrest sa kasong murder netong 27 tuig 2020. Matod sa kapulisan, nakitaan kuno ang suspect sa public terminal sa maong alas 8 sa buntag kagahapon kung asa dayong nagpahigayon og intelligence-driven operation ang Calanogas Municipal Police Station sa hiniusang puwersa sa Parang MPS og didto naggidakop ang suspect pinaagi sa warrant of arrest atol sa kasong murder niini. Formal nang gipasakaan og kasong frustrated murder si Joro Busonggol, ang 37 anyos nga pasyente sa Dr. George sa Piroyeca Hospital nga naghurumintado og nangilog og pusil gikan sa personahe sa Civil Security Unit kun CSU sa mong Tambalanan kaniadtong Agosto 26. Ana-ana sa stable nga kondisyon si Dionito Galagaran ang CSU personnel nga napusilan sa naghurumintadong suspect. Apan padayon pa ang recovery niini sa usa ka pribadong Tambalanan human ang gipahigayon nga operasyong medikal kaniya sa mga naangkon ini nga mga samad pinusilan. Samtang ikabutyag ni Assistant City Administrator Denville Gonzales nga na-discharge na gikan sa mga ospital ang suspect nga si Joro Busonggol kaniadto pang adlong Domingo. Adlong Martes Agosto 31, formal nang gipasaka ang kaso nga frustrated murder ngadto kang gol nga kasamtangan pagkarong anaa sa kustodiya sa Police Station 3. Samtang gipaabot pa ang commitment order niini alang sa pagbalhin ngadto sa Lanton Reformatory Center. Siko pangusa ka Oliver Villa Gomeza Barbarona. Human kini masakpan nga mipugos og sulod sa balay sa iyang 52 anyos nga biktima nga si Isagani Adlet Conhelado sa Mailionaville, Barangay Kalumpang, Gensan, pasado alas 7 ang takna Martes sa gabi. Gisulay matud pa og kuha ang sa sospek ang mahalon nga cellphone sa biktima ug sa dihang gidala kini sa istasyon sa pulis didto na sab nakaplagan gikan sa iyang posisyon ang usa ka pakete sa pinaugang dahon sa marijuana nga giban na ang mukabat ang kantidad ngadto sa 300 pesos. Ana akaron sa kustodiya sa Police Station 5 ang nasangpit nga dinakpan. Prenisking itong suspect. Nakuna natin ng position ng marijuana, illegal drugs. Samtang giaristo saba ang usa ka 40 anyos nga babay human na kini masakpan sa mga staff sa usa ka mall nga nangawat og shoulder bag ug usa ka set nga gibaligya nga cosmetic product. Nabalog ngadto sa selda sa police station si Ellen Sanchez Simagala, residente sa Lirio Street, Pulumulok, South Cotabato. Mukabat ngadto sa kapin 3,000 ka pesos ang kantidad sa mga ginabaligyang butang nga gisuwayan og kawat sa suspect. Samtang alas 5 ang takna kagahapon sa hapon nasakpan na usab ang laing personahe sa supermarket sa Maong Mall ang 47 anyos nga si Jesse Sabusa Padillo, residente sa Purok Kulasi, Barangay Labangal. Human kini matod pa nangawat og kapin 600 pesos nga kantidad sa mga gibaligya nga mga butang sulod sa Maong supermarket. Migula sa investigasyon sa mga intungdan nga walay grupo nga gikalambigitan ang mga nasangpit nga mga dinakpan.
Base sa pag-conduct natin ng investigation, sir, wala po itong grupo, sir. And kung papansin nyo po, magkaiba po yung address nila. And as a result sa thorough investigation natin and follow-up investigation, these personalities coming from different walks of life, no? And doon natin makita na hindi sila organized, na hindi sila magkakilala. And walang history na matitrace natin na sabing nagsama ang mga personalities na ito. Magpatuman ang Coronadal City og Sunday no movement policy para sa tibuok syudad sugod karong Setyembre 5 hangtod Setyembre 12. Isip lakang niini aron mabatukan ang pagtaas sa COVID-19 cases sa maong lungsod. Subay kini sa ilang gipagulang Executive Order number 39. Samtang sa pika sa bahin, una na nga gikumpirma sa World Health Organization nga duna na community transmission sa Delta variant sa Pilipinas. May numduman nga dunay duha ka natala nga kumpirmadong kaso sa COVID-19 Delta variant sa Sarangani province bisan pa man og naka-recover na kini. Una na nga gibutyag sa Provincial Health Office sa Sarangani nga dunay history of travel sa Jensan ang nagpositibo sa Delta variant nga taga-Malapatan. Gatuo karon ang Philippine Medical Association Jensan nga posibleng nakasulod na sa General Santos City ang Delta variant. Kinibisan pa man og namahayag ang DOH sa 12 nga wala pa'y na-detect na Delta variant dinhi sa Dakbayan. As of now, we cannot find any basis for local transmission kasi sporadic ito. All of our suspects, when we look into the 14-day chronology of activity before they have had signs and symptoms, lahat Jensan ang kanilang travel, particularly malls, no? So, particularly this one confirmed positive natin. In the last 14 days, frequently Jensan, particularly mall, we cannot find any other sources like kung noon bang mga nag-attend sa kasal, meron bang taga Davao, taga Cagayan de Oro, Bukidnon, or Cebu, there's nothing. Minding this press release by the Department of Health, correlating it with the present occupancy rate of our COVID wing, of the COVID wings of the hospitals in Jensan, which has plateaued. We relate this with that pronouncement of the DOH, and we are more inclined to believe that the Delta variant is already here present with us. Ganitong klaseng data na nakatulad ng nakikita natin ngayon sa Jensan, andito na yung ganito rin yung nangyari or yung prevailing situation doon sa mga lugar na meron ng Delta variant. Fully occupied na ang gitaganang 12 ka-treatment beds alang sa mga COVID-19 patients nga severe ang kaso sa Dr. Jose George Piroyeca Hospital. Kini ang gikabutyag ni Assistant City Administrator Glenville Gonzalez sa pakiginabi sa Brigada News Team kaniya. Matud sa opisyal, kasamtangan pang ginaandam ang duga nga treatment beds sa maong pampublikong ospital alang sa COVID-19 patients aron sa pagpangandam sa posible nga masinati ang surge sa COVID-19 severe cases sa syudad. Hilabi na karon nga kumpirmado ng dunay siyam nga kaso sa Delta variant sa maong virus nga namonitor sa buhatan sa DOH dinhi sa Rehiyon 12. Subli nga nanawagan ang opisyal ngadto sa mga katawhan sa Dakbayan nga makununayong mag-obserba sa minimum health protocol o gingon man magpabakuna gilayon aron nga malikayan ang pagkahulog ngadto sa grabe nga level sa kaso nga masinatian sa oras nga mataptan na usab og coronavirus nga mao'y hinungdan sa sakit nga COVID-19. Sobrang puno. If there is another term, if there is more than what is puno, then that's it. That is us. 12 yung sa taas or moderate and severe. May mga tents kami. Kagabi I was informed there were 6 patients at tents kasi walang available na rooms. Yung bed capacity is extremely different from the hospital operational capacity. Kahit sabihin may 1,000 kang bed, available beds, but do you have the staff? So if we spread our staff so thinly, that will affect definitely the quality of care. We are always
begging to the public to really observe health protocols. Unless we fight it out on the ground, the hospitals, private or government, will be overwhelmed. Nagpagawas na og bag-ong executive order ang LGU Jansan alang sa quarantine classification sa Jansan karong bulan sa Setyembre. Base sa Executive Order number 36, epektibo ang pagpalawig sa GCQ sugod kagapon kuneto na kalabayng adlaw Setyembre 1 ngadto na sa Setyembre 7. Lakip nini ang pagpalawig usaba sa No Sunday Movement, limitado nga happy hour sa mga bar o curfew sa Jansan. Una na nga gibutyag ni Presidential Spokesperson og IETF Harry Roque nga walay kabaguhan sa quarantine classification sa Jansan sa uban pa nga lugar sa Region 12. Kalabot ini magapabilin usaba sa Modified Enhanced Community Quarantine kon MECQ ang Metro Manila ngadto na sa Setyembre 7. Samtang lakip sa gipailawom sa General Community Quarantine with heightened restrictions ang mga lugar sama sa Ilocos Sur, Cagayan, Quezon, Batangas ug Naga City. Ang uban giuyunan nga maulamang gyapon ang maong classification. Importante talaga siya kasi nga soon kung magkaroon man ng face-to-face class, so mas maiwasan niyo or mas malimit natin yung hawaan kung sakali man. Para sa safe lang sa katawhan, o wala may problema. Kung maugyod na siya ang dapat, sir, okay lang man, sir, na magpadayon. Murag dili naman siguro, kay murag kuan naman kayo. Pigado kay sa kuan basta mag-ECQ ba? Para sa community quarantine classification sa buwan ng Setyembre, ang duration po nito ay mula 1 ng Setyembre hanggang 7 ng Setyembre lamang. Mga kabarangay sa Coronadal ang gipailawom sa Enhanced Community Quarantine kon ECQ tungod sa kaso sa COVID-19. Base sa gipagawas nga Executive Order number 37, lakip sa mga lugar nga gipailawom sa ECQ mao ang Purok Mainuaswagon sa Barangay Carpenter Hill, Purok Ilang-Ilang, Barangay New Pangasinan, Marvel Home sa Barangay Santo Niño, Purok Kaunlaran sa Barangay Zone 1 ug Molino Street, Purok Tonico, Block 1 ug 7 sa Purok Sulatre, Ode Pantua Street ug Block 1 ug 3 sa Street Gabriel Subdivision sa Barangay Zone 3. Magdugay ang implementasyon sa ECQ sa maong mga lugar hangtod sa Setyembre 9 karong tuiga. Luyo niini, gipatuman usab ang clustering sa maong lugar. Kung asa, duha ka miyembro lamang sa pamilya ang gitugutang makagawas aron makapalit sa ilang panginahanglanon. Ilawom sa clustering, pwede makagawas sa adlawng Lunes ug Huwebes ang mga residente sa Barangay Carpenter Hill, samtang sa adlaw sa Martes ug Biyernes ang schedule sa mga taga-Barangay Santo Niño, New Pangasinan ug Zone 3. Samtang Miyerkules ug Sabado ang para sa mga residente sa Barangay Zone 1. Base sa bagong gipagawas nga Executive Order kon EO number 28 sa probensya sa Sultan Kudarat, extended sa makausapa ang implementasyon sa General Community Quarantine kon GCQ gikan Setyembre 1 hangtod pitsa 15 karong tuiga. Sa bagong EO, gibalik ang gipatuman nga no movement Sunday sa maong lalawigan. Gipatuman na usab ang odd-even scheme kung nasa pwede makabiyahe ang mga sakinan adunay plate number nga last digit number mao ang 1, 3, 5, 7 ug 9 sa mga adlaw lamang nga Lunes, Miyerkules, Biyernes, samtang Martes, Huwebes ug Sabado usab sa mga adunay plate number nga last digit number mao ang 2, 4, 6, 8 ug 0. Samtang nga magapabilin usaba ang liquor ban o bawal usaba nga mogawas kung dili man lamang importante ang anaa sa edad 18 pababa o 65 anyos pataas nga buntis o person with comorbidities. Nagapadayon usab ang curfew hours sa lalawigan sukad kunsugod alas 9 hangtod sa alas 4 sa kadlawon. Samtang gitugutan usab ang face-to-face sa mga religious gatherings sa 30% lamang nga seating capacity. Sa
balitang national ta, dakong ihap sa mga bakuna batok COVID-19 ang lauman sa gobyerno nga muabot karong bulan sa Setyembre. Mato ni Vaccine Czar Carlito Galvez, pipila niini ang 12 million doses nga Sinovac, 5 ka milyon nga doses sa Pfizer, 2 ka milyon gikan sa Moderna, 1 million nga doses sa AstraZeneca, 1 million ka Sputnik, 3 ka milyon sa dili pa matinong bakuna gikan sa COVAX facility ug usa ka milyon nga donasyon gikan sa brand nga nagdumiling magpaila. Ang dakong bulto sa nahisgutang mga bakuna ipangapud-apud gawa sa Metro Manila. Ginatutukan usab nila ang mga probinsya aron mas pakusgon pa ang vaccination program sa nasod. Aduna usab kuno sila negosasyon sa Pfizer, Moderna aron mas mapaspasan pa ang pag-abot sa mga bakuna. Samtang sa pikasabayan karon nga nagapadayon ang bahad sa pandemya, nagapabiling gyapon ang distance learning alang sa mga estudyante sa K-12. Usa ang Lagaw National High School annex sa mga nagapreparar alang sa moabutay nga school year. Lisod man ang pagtudlo gumikan sa pandemya. Apan dili kini babag aron kun para kanila aron nga ipadayon ang misyon nga makahatag og edukasyon ngadto sa mga kabatan-unan. O aron nga matabangan nato sila sa pagpangandam alang sa pagsulod sa eskwela. Adunay gipreparar og giandam nga sorpresa ang Kabrigada Foundation alang sa Lagaw National High School Annex. Manghatag ang Kabrigada Foundation Incorporated o mga face mask, face shield, thermal scanners, disposable gloves, health and hygiene kits o guban pa. Ongoing ang atong Oplan Balik Eskwela. So tuloy-tuloy ang atong pag-receive sa atong mga estudyante, tuloy-tuloy po ang atong pag-reach out sa atong mga learners. Thank you so much kay bisag sa panahon sa pandemic, nakasupport yun ang tanan ng mga stakeholders namo sa mga needs sa eskwelahan. Mao ka na ang mga balitang frontline karong buntag. Ako si Kabrigada CJ Serin. Mga balitang adlaw-adlaw ninyong maibaw-an matutukan dinhi sa atong programa o dinhi sa Kabrigada, mga kaigsunan, mga kabrigada dinhi sa tibuok Kadyansan. Kini ang inyong alagad, Brigada Carlo Guzman Dugaduga. Mubarog alang sa kamaturan, kagawasan ug kaangayan. Dinhi lamang sa atong programa ang Frontline.